اچھا، تو آج ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ عنوان ہے جن زادی اور وعدے کی خلاف ورزی۔ یہ ماخذ ہمیں 2 حصوں میں ملا ہے۔ جی، یہ کہانی ایک عام سے لڑکے فیصل کے بارے میں ہے جو محبت میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس میں ایک خاص وعدہ ہے اور اس وعدے کو توڑنے کا انجام، وہ بہت اہم ہے۔ تو آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی ہاں، کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے فیصلوں کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے یا کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کا مرکز فیصل ہے، ایک سادہ سا لڑکا، کپڑوں کی دکان پر کام کرتا ہے، والد نہیں ہے اور ماں چاہتی ہیں کہ شادی کر لے۔ لیکن فیصل، اسے اپنے کام سے زیادہ لگاؤ ہے، شادی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، کم از کم شروع میں تو نہیں۔ ہاں، اس کی زندگی بس چل رہی تھی روزمرہ کے معمول کے مطابق۔ پھر ایک رات سب بدل گیا۔ اچھا جی، دیر رات تھی، دکان تقریباً بند ہو چکی تھی، فیصل بس سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت دیر رات؟ ہاں، اور دروازے پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ بہت ہی حسین تھی۔ کہانی میں لکھا ہے کہ دودھ جیسی رنگت، کالی گہری آنکھیں، لمبے بال۔ یعنی غیر معمولی حسن۔ بالکل، فیصل اسے دیکھ کر جیسے وہیں جم گیا، پہلی نظر میں ہی۔ یہ جو پہلی نظر کی محبت یا شدید کشش ہوتی ہے نا، ایسی ماورائی کہانیوں میں اکثر یہیں سے پلاٹ آگے بڑھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو تفصیلات ہیں، دودھیا رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، یہ صرف خوبصورتی نہیں، ایک طرح سے اشارہ بھی ہیں کہ یہ کردار عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ہاں، شاید کچھ الگ، کچھ پر اسرار۔ جی، جو منطق کو پیچھے چھوڑ دے اور سیدھا دل پر اثر کرے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد وہ لڑکی ہر رات آنے لگی، اسی وقت۔ ہر رات؟ جی، کپڑے دیکھنے کے بہانے آتی، فیصل سے باتیں کرتی، اور فیصل وہ تو دن بدن اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ یعنی دنیا و مافیا سے بے خبر۔ بالکل، نہ کام کی فکر نہ ماں کی، بس اس کا انتظار رہتا تھا۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات فیصل نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، شادی کے لیے۔ اچھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی کا رخ بدلا۔ لڑکی پہلے تو خاموش ہو گئی، پھر بولی، فیصل، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ راز کھلنے کا وقت۔ ہاں، اس نے بتایا، میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، میں ایک جنزادی ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا انکشاف تھا۔ ظاہر ہے کسی کے بھی ہوش اڑ جاتے، لیکن فیصل پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے فوراً کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم انسان ہو یا جنزادی، میں تمہیں چاہتا ہوں، بس۔ یہ رد عمل قابل غور ہے۔ کیا یہ واقعی محبت تھی جو ہر ڈر پر حاوی ہو گئی؟ یا شاید وہ اس رشتے کی حقیقت اور اس کے ممکنہ خطروں کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا شاید وہ کردار ہی ایسا ہے جو انجام سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جو بھی تھا، جنزادی اس کی محبت دیکھ کر مان گئی شادی کے لیے، مگر ایک شرط پر۔ شرط؟ اچھا، لوک کہانیوں میں شرطیں تو ہوتی ہیں۔ جی، اور یہی شرط ساری کہانی کا مرکز ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گی، لیکن ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ جب بھی میرے گھر آؤ گے، دروازے پر ٹھیک 3 بار دستک دو گے، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر یہ بھول گئے تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ 3 بار دستک، نہ کم نہ زیادہ، یہ تو بہت مخصوص شرط ہے۔ فیصل کو یہ بہت معمولی لگی۔ اس نے فوراً کہا، ارے بس اتنی سی بات، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا شاید۔ بالکل نہیں، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی سی بات ان کے رشتے کی بنیاد ہے۔ دراصل ایسی کہانیوں میں یہ جو شرائط ہوتی ہے نا، یہ بہت علامتی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ 3 کا عدد۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، کئی ثقافتوں میں 3 کا عدد مقدس مانا جاتا ہے یا پراسرار۔ یہ کسی توازن، کسی حد کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں شاید یہ شرط 2 الگ دنیاؤں یعنی انسانی اور جناتی دنیا کے درمیان ایک حد قائم رکھنے کا طریقہ تھی۔ یعنی جنزادی کے لیے یہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا؟ جی بالکل، اس شرط پر عمل کرنا گویا اس کی دنیا کے قوانین کا احترام کرنا تھا، اور اس کی خلاف ورزی وہ صرف بھول چوک نہیں، وہ اس دنیا کے اصول کو توڑنا تھا۔
जिसके नतायज संगीन होते हैं। ये बात तो फैसल की समझ से बाहर थी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वादा शिकनी का। ठीक है। पहले तो निकाह हुआ, वो भी बड़ा पुरस्कार था। लड़की ने खुद ही सारा इंतजाम किया। अच्छा। हाँ, कहते हैं निकाह के जो गवाह थे वो भी इंसान नहीं लगते थे, अजीब से चेहरे महरे। जिन्नात होंगे शायद। हो सकता है। फैसल ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, वो तो बस खुश था। मोहब्बत में अंधा। जी। निकाह के बाद लड़की ने फिर उसे याद दिलाया, बहुत संजीदगी से, फैसल याद रखना, ये वादा मामूली नहीं है, हमारा साथ इसी पर है। और फैसल? उसने शायद हंसकर टाल दिया, यकीन दिलाया कि फिक्र न करे, वो अब भी उसकी गहराई को नहीं समझा था। यही तो तजाद है। जिनजादी जानती है कि उसूल अटल हैं, फैसल इंसानी दुनिया का है जहां भूल चूक माफी ये सब चलता है। सही। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि दूसरी दुनिया के कानून कितने सख्त हो सकते हैं। ये इंसानी लापरवाही और माफोकल फितरत उसूलों का टकराव है। और शुरू में तो सब ठीक रहा। कई महीने फैसल ने वादा निभाया, ठीक 3 दस्तक देता था, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसे शायद लगने लगा था कि सब काबू में है, मगर फिर वो रात आ गई जिसका डर था। हाँ, उस दिन फैसल बहुत थका हुआ था, बाजार में काम ज्यादा था, देर हो गई, जहन भी परेशान था। ठीक है। जल्दी में जब वो जिनजादी के घर पहुंचा तो भूल गया। उसने बेबहानी में सिर्फ 2 बार दस्तक दी। और फिर शायद उसे लगा कि सुना नहीं गया, तो उसने तीसरी के बजाय चौथी बार दस्तक दे दी। तरतीब टूट गई। 2 और फिर एक और, कुल 3 नहीं हुई? नहीं, जो नहीं होना था वो हो गया। दरवाजा एकदम नहीं खुला। फिर एक अजीब सी खामोशी के बाद दरवाजा आहिस्ता से चरचराहट के साथ खुद ही खुल गया। खुद ब खुद? जी। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा। फैसल का दिल बैठने लगा। उसने डरते डरते अंदर कदम रखा। ये लम्हा बहुत अहम है। वादा टूट गया। अब ये सिर्फ भूल थी या किस्मत का खेल? वजह जो भी हो, खिलाफ वर्जी हो गई। हाँ। वो जो तयशुदा तरतीब थी, वो मुकद्दस अदद 3, वो टूट गया। और ऐसी कहानियों में उसूल तोड़ने की कीमत वो तो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे ही वो अंदर गया, अंधेरे से एक आवाज आई, बहुत भारी, बदली हुई। वो उसकी महबूबा की आवाज नहीं थी। क्या कहा उस आवाज ने? तुमने वादा तोड़ दिया फैसल। आवाज में प्यार नहीं, गुस्सा था, मायूसी थी। और फिर जो सामने आया वो फैसल के लिए कयामत थी। वो खूबसूरत जिनजादी, वो अब एक खौफनाक मखलूक बन चुकी थी। यानी उसकी असलियत सामने आ गई या बदल गई? कहानी कहती है कि चेहरा बिगड़ गया था, आंखें सुर्ख अंगारों जैसी, बाल सांपों की तरह जमीन पर। एक दहशतनाक मंजर था। अल्लाह! उसने गरज कर कहा था ना फैसल, ये शर्त हमारी मोहब्बत की बुनियाद थी, तुमने उसे तोड़ दिया, अब कीमत अदा करो। फैसल ने माफी मांगी होगी? बहुत गुड़गुड़ाया, वास्ते दिए, अपनी भूल की माफी चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस दुनिया के उसूल अटल थे। जी। फैसल ने भागना चाहा, मगर दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ओह खुदाया! कमरे में तूफान आ गया, तेज हवाएं, सरगोशियां, धुआं, फिर फैसल की एक चीख, और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। हाँ। उसके बाद फैसल का कुछ पता नहीं चला, वो गायब हो गया। गायब? कहाँ गया? कोई नहीं जानता। शहर में कहानियां फैल गईं। कुछ ने कहा जिनजादी खा गईं, कुछ ने कहा जिन्नों की दुनिया में कैद कर लिया। और अफवाहें? हाँ, कुछ लोग कहते हैं रात को उसकी पुरानी दुकान से चीखें आती हैं, और कभी कभी दुकान का बंद दरवाजा खुद ब खुद 3 बार हिलता है, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। ये जो गैर वाज़े अंजाम है ना, ये ऐसी कहानियों की तासीर बढ़ा देता है। सही। ये सुनने वाले को सोचने पे मजबूर करता है, और ये मुआशरे के अंदर छुपे खौफ, नामालूम के डर, इन सब की अक्कासी भी करता है। वैसे की सजा इतनी शदीद क्यों थी? शायद ये दिखाने के लिए कि कुछ खदें, कुछ वादे, खास तौर पर जो इंसानों और गैर इंसानी मखलूक के दरमियान हो, वो तोड़ने की सजा बहुत सख्त होती है। तो खुलासा ये है कि ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो सरहदें तोड़कर शुरू हुई। जी। इंसान और जिनजादी के बीच। लेकिन कायम थी एक बहुत ही नाजुक, बज़ाहिर मामूली मगर अटल वादे पर। और इंसानी भूल या लापरवाही उस वादे को निभा ना सकी, जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। बिल्कुल। इस कहानी में बहुत से पहलू हैं।
اعتماد کا سوال ہے، وعدے کی اہمیت ہے، خاص طور پر جب معاملہ دو مختلف حقیقتوں کا ہو۔ اور یہ کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں جنہیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جی، فیصل کی غلطی صرف گنتی بھولنا نہیں تھی، بلکہ اس اصول کی سنگینی کو نہ سمجھنا تھی جس پر وہ رشتہ ٹکا تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا انتباہ بھی ہے کہ انسانی جذبات جب مافوق الفطرت قوانین سے ٹکراتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا محبت واقعی ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے، یا کچھ وعدے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سی ٹھیس سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب معاملہ انسانوں اور اندیکھی مخلوقات کا ہو، یہ سوال واقعی ذہن میں رہ جاتا ہے۔